नमस्कार। जय श्री जगन्नाथ। समस्त भगवत प्रेमी मानू मोर प्रणाम। मु सुदर्शन मुदुली आपण मानू मो यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आजिर प्रसंग घरे केमिति ठाकुर को पूजा करिबा। सर्वप्रथम ठाकुर घर को परिष्कार परिच्छन्न रखिबा, अर्थात ठाकुर घरे अलंदु हेले प्रति शनिवार दिन सप्ताहर गोटे दिन आपण बाछीदेवे। शनिवार दिन ताको परिष्कार करिवे, अलंदु गुड़िक छड़ेदेवे एवं ठाकुर को आमे जो रखिबा गोटे घरे ठाकुर को आमे ईशान्य दिगरे रखिबा। ईशान्य कोण कहले धरतु एटा पूर्व दिग, एटा उत्तर दिग। पूर्व आ उत्तर कोण जगह, पूर्व आ उत्तर मझी जगह सेला ईशान्य कोण। ईशान्य कोण रे आमे ठाकुर को रखिबा। धरतु आमर स्वतंत्र घर ठाकुर घर नाही, कौन सी व्यक्ति विशेष भड़ा रोचंती बा गोटे दीटा रूम नहीं रोचंती बाहर, से माने को सेल्फ रे भी ठाकुर को रखती। सेई जो घरे रहती से घरे भी ठाकुर को रखती। तथापि किछि नीति नियम जदि आमे मानि परिबा ताले हम परिवार पाई मध्य मंगल हेबो। तेबे ईशान्य कोण रे आमे ठाकुर को रखिबा। कौन सी परिस्थिति रे आम घरर नैऋत्य कोण कहले दक्षिण और पश्चिम कोण। दक्षिण एवं पश्चिम, मोर पछपट्टा धरतु पश्चिम, डाहाण पट हाथ टिकी देखंतु एटा हला दक्षिण। दक्षिण और पश्चिमर कोणटा सेटा हला नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण रे आमे केबे ठाकुर को रखिबा नाही। काहेकि ना नैऋत्य कोण रे असुर रहंती, आमर देवता ईशान्य कोण रे रहंती एवं नैऋत्य कोण रे राक्षस माने रहंती। एवं आमे घरर सामना रे अर्थात आमर जोटी ठाकुर रखिथिबा घर हो बा कौन से सेल्फ रे मध्य हो, तार सामना भागरे गोटे घंटीटीए बांधी थिबा। जेतबेले सेई घरर कबाटी खोलिबा, ठाकुरंगर कबाटी खोलिबा, घंटीटीए प्रथमे बजेइबा। हठात सेमती मन इच्छा कि जाइकि ठाकुरंक घरर कबाटी खोलिबानी। एवं सेई घरर कबाट साधारणतः जाउली कबाट होइताए। जाउली कबाट माने दीटा कबाट। जदि आमर से सुविधाटी नाही ताले से कबाट रे किछि फांक स्थान रखिबा एवं आमर पूजा सरिबा समय रे गोटे परदाटी माने स्क्रीन टीए कभर करके रखिबा। गोटे स्क्रीन द्वारा बा गोटे परदा द्वारा ठाकुरंकर सम्मुख भागटा को आमे घोड़ेकी रखिबा। एवं दक्षिण पूर्व माने अग्नि कोण। दक्षिण दिग पूर्व दिग, पूर्व और दक्षिण कोण एई कोण। जदि मोर सम्मुख भागटी पूर्व दिग हुए, मोर दक्षिण हस्त डाहाण हाथटी हला दक्षिण दिग, पूर्व और दक्षिणर कोणटी से कोण हला अग्नि कोण। अग्नि कोण रे आमे दीप प्रज्वलन करिबा, धूप दबा। अग्नि कोण रे आमे से कामटी करिबा। एवं ईशान्य कोण रे आमे कोण करिबा ना जलपात्र रखिबा। अर्थात अग्नि कोण रे आमे दीपटी प्रज्वलन करिबा, दीप रखिबा, धूप दबा। एवं आमर ईशान्य कोण अर्थात पूर्व और उत्तर कोण रे आमे जलपात्रटी रखिबा। से जलपात्र रे गंगा जल टी पड़िथिबो, फूल टी थिबो, एभली जेमती नॉर्मली आमे घरे रखू।
ଏବଂ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସକାଳୁ ପୂଜା ପାଠଟି ସାରିଦେବା। ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କାମଟି ଆମେ ସକାଳୁ ସାରିଦେବା। ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା, କୌଣସି ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଅଛି ବା ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସକାଳ 8ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୂଜାଟି ସାରିବା। ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନାନ ସାରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ ଜଳଦାନ କରିବା। ତତ୍ପରେ ଆମେ ଚଉରାରେ ପାଣି ଦେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଚଉରା ପୂଜା କରିବା। ସେଇ ଓଦା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଚଉରା ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଳଦାନ କରିବା, ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେଇ ଜଳଦାନ ସମୟରେ ସେଇ ଜଳ ଆମ ପାଦରେ କେମିତି ନ ପଡ଼େ। ଏବଂ ସେ ଚଉରା ପୂଜା ସାରି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା। କେମିତି ନା ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିଟି ବଜେଇବା, ପରଦାଟି ବାହାର କରିବା ବା କବାଟଟି ଖୋଲିବା। ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ, କର୍ପୂର, ଚନ୍ଦନ ଗୋଟିଏ ଜଳପାତ୍ରରେ ପକେଇବା। ଶୁଦ୍ଧ ପରିଷ୍କାର କପଡ଼ାଟିଏ ସେ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇ ସେହି ଓଦା କପଡ଼ାରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ପୋଛିବା। ପୂଜା ଆରମ୍ଭରୁ ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା, ଦୀପଟିଏ ଜାଳିବା। ଅନେକ ଲୋକ ଏ କାମଟି କରନ୍ତିନି, ସବୁ କାମ ଛିଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଦୀପଟିଏ ଲଗାନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୋଛି ସାରିଲା ପରେ ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା, ଫୁଲ ଦେବା। ଯଦି ଆମେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଘରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ରଖିଛେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜାଟି କରିବା ଏବଂ ସୁବିଧା ହେଲେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆମେ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ପୂଜା କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଇଁ ତୁଳସୀ ଟିକେ ରଖିଥିବା, ତୁଳସୀ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ତୁଳସୀ ମାଳାଟିଏ ପରିଧାନ କରିବା। ଚନ୍ଦନ ବା ତିଳକ ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିବା ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ମଥାରେ ମାରିବା ଏବଂ ଆସନରେ ବସି ଟିକେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା। ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଥିବା ସେଇଭଳି ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ପାଠ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟହ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 4 ଧାଡ଼ି ହଉ ପଛେ ଆମେ ସେଇଟା ପଢ଼ିବା। ଆମେ ଆଜି এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଘରେ ପୂଜା କରିବା ବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ। এইଭଳି ନୀତି ନିୟମରେ ଯଦି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବତ କୃପା ଲାଭ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। भीमस्यापि रणभङ्गो मुनिरपि मतिभ्रमः यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोष न विद्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ।